শর্ট ওয়াল যেটা উপরে হয় এখানে একটু কোয়ান্টিটি কম, আর নিচে হয় লং ওয়াল যেখানে বেশি পরিমাণে কয়লা আমরা পেয়ে থাকি। And there are really two types of shaft. One is air shaft used for air ventilation purpose, and another one is main shaft used for transportation purpose. তো দুখানে একটা shaft ইউজ করি আমরা, একটা হচ্ছে এয়ার shaft এয়ার ভেন্টিলেশনের জন্য, আর একটা আছে main shaft শুধুমাত্র ইউজ হয় ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য, not only coal but also the coal miners and coal machinery. Oh wow. किंतु रूम का नाम सेफ्टी कंट्रोल रूम क्यों? रूम का नाम सेफ्टी कंट्रोल रूम क्यों है? अभी देखिए आप लोग पीछे इस तरफ में, तो ये देखते हो एक टर्मिनल था, तो inside the coal mine you get some toxic gases like CO and methane. So we use two types of device to detect the gas like CO. We have positive reacting tube for detecting CO and another one is methanometer for detecting methane. Okay, তো দুখানে একটা ডিভাইস আমরা ইউজ করি, একটা হচ্ছে সিও ডিটেক্টিং টিউব সিও খোঁজার জন্য, আর একটা হচ্ছে মিথেনোমিটার মিথেন গ্যাসকে খুঁজে বার করার জন্য। তো যখন আমাদের কাছে ডিভাইস ছিল আমরা যদি ইউজ করতাম এই ল্যাম্প যার নাম হচ্ছে ডেভিস সেফটি ল্যাম্প। তো ইট ইজ ডেভিস সেফটি ল্যাম্প মেইনলি ফর ইউজড ফর ডিটেকশন মিথেন গ্যাস। ওকে, তো যাবো আমরা ভিতরের দিকে এবং দেখবো কি মেশিন সেখানে থাকে আর কিভাবে কাজ করা হয় একটা कोल माइन মধ্যে। तो चलते हैं अभी अंदर में देखते हैं क्या क्या मशीनों पे होता है, काम कैसे होता है कोल माइन के अंदर। तो सभी बहुत ध्यान से आइए इस तरफ। But he's a little too fast. Wow. Oh. Woo. Maybe or butterfly. ओके, এবার জাস্ট একটু মনে করতে হবে যে পৌঁছে গেছে আমরা প্রায় 1000 ফিট নিচে। জাস্ট ইমাজিন ইউ আর 1000 ফিট বিলো ফ্রম দ্য সেফটি कंट्रोल रूम। ओके, एंड द रूम वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इज कॉल्ड मेन टनल और कोल टनल। तो दाঁড়িয়ে আছি এখন যেখানে এখন তার नाम হচ্ছে मेन टनल বা कोल टनल। तो ये होता है लगभग 1000 फीट नीचे होगा सेफ्टी कंट्रोल रूम से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर में ऐसा कुछ रूफ सपोर्ट से यहाँ पर है, इसका नाम है लो रूफ सपोर्ट। तो बहुत नीचे खड़े हम लोग पर कभी भी क्या हो सकता है, यहाँ पर स्लिंग नीचे गिर सकता है, हाँ मतलब हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं नीचे ताकि स्लिंग नीचे ना गिरे, हम लोग सेफ रहे इसके लिए एकदम। और लुक दैट साइड यू कैन सी द लिफ्ट और माइन केज एंड दैट इज द मेन शाफ्ट। ওটা কিন্তু হচ্ছে সেই মেন শাফট এন্ড ওই লিফট বা মাইন কেজ যার সাথে নিচে আসার জন্য আমরা ইউজ করতাম যদি রিয়েল মাইনে আসতাম সেক্ষেত্রে। ওকে, তো দিস ইজ দ্য রিয়েল কোল, ইউ ক্যান সি রিয়েল কোল লেখা আছে এখানে, দিস ইজ দ্য রিয়েল কোল। সত্যিকার কয়লা আছে দেখতে পারেন এগুলো আপনারা। अच्छा वीडियो अलाउ नहीं है, आप स्टिल सिंगल फोटो लो लेकिन वीडियो मत करो। अच्छा ठीक।